दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया था तो वो जन्नत से अपने साथ 5 चीज़ें ज़मीन पर लेकर आए। इन 5 में से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जन्नती लाठी भी थी। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी है जिसे असाए मूसा कहते हैं। इस मुक़द्दस लाठी की तारीख़ बहुत कदीम है, जो अपने दामन में सैकड़ों उन तारीख़ी वाक़यात को समेटे हुए है जिनमें इबरतों और नसीहतों के हज़ारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं। इस लाठी या असा के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत से मौजज़ात का ज़हूर हुआ। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस लाठी की तारीख़ क्या थी और इस लाठी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ हालात में कैसे मदद की। दोस्तों, ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद बराबर 10 हाथ लंबी थी और इसके सर पर 2 शाखें थीं जो रात में मशल की तरह रोशन हो जाया करती थी। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ ज़मीन पर लेकर आए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुक़द्दस असा अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को यके बाद दीगरे मिरास के तौर पर मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला जो कौम मदीन के नबी थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमाकर मदीन तशरीफ़ ले गए तो 10 साल हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर आपकी बकरियाँ चराते रहे। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी हज़रत बीबी सफोरा रज़ियल्लाहु अन्हा से आपका निकाह फरमा दिया। उस वक्त हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक आपको ये मुक़द्दस असा अता फरमाया। फिर जब आप अपनी ज़ौजा मुहतरमा को साथ लेकर मदीन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और वादी मुक़द्दस मुकाम तुवा में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली से आपको सरफराज फरमाकर मनसब रिसालत के शरफ से सरबुलंद फरमाया। इस वक्त अल्लाह ताला ने आपसे जिस तरह कलाम फरमाया, कुरान मजीद ने उसको इस तरह बयान फरमाया है कि और ये तेरे दाहिने हाथ में क्या है ए मूसा? अर्ज़ की ये मेरा असा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे इसमें और काम हैं। मुफस्सरीन का कहना है कि दूसरे कामों में इस असा को हाथ में लेकर इसके सहारे चलना, इससे बातचीत करके दिल बहलाना, दिन में इसका दरख्त बनकर आपको साया करना, रात में इसकी दोनों शाखों का रोशन होकर आपको रोशनी देना, इससे दुश्मनों दरिंदों और सांपों बिच्छुओं को मारना, कुएं से पानी भरने के वक्त इसका रस्सी बन जाना और इसकी दोनों शाखों का डोल बन जाना, वक्त ज़रूरत इसका दरख्त बनकर हस्बे ख्वाहिश फल देना, इसको ज़मीन में गाड़ देने से पानी निकल पड़ना वगैरह शामिल हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुक़द्दस लाठी से मज़कूरा वाला काम निकालते रहे, मगर जब आप फ़िरौन के दरबार में हिदायत फरमाने की गर्ज से तशरीफ़ ले गए और उसने आपको जादूगर कहकर झुठलाया तो आपके इस असा के ज़रिए बड़े बड़े मौजज़ात का ज़हूर शुरू हो गया, जिनमें से 3 मौजज़ात का तज़किरा कुरान मजीद ने बार बार फरमाया है। इसका वाक़या कुछ यूँ है कि फ़िरौन ने एक मेला लगवाया और अपनी पूरी सल्तनत के जादूगरों को जमा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबले पर लगा दिया। इस मेले में जहाँ लाखों इंसानों का मजमा था, एक तरफ जादूगरों का हजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया और इन जादूगरों की फ़ौज के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तनहा डट गए। जादूगरों ने फ़िरौन की इज़्ज़त की कसम खाकर अपने जादू की लाठियाँ और रस्सियों को फेंका तो एकदम वो लाठियाँ और रस्सियाँ सांप बनकर पूरे मैदान में हर तरफ फंकारे मारकर दौड़ने लगी और पूरा मजमा खौफो हरास में बदहवास होकर इधर उधर भागने लगा। और फ़िरौन और उसके तमाम जादूगर इस करतब को देखकर अपनी फतह के घमंड और गुरूर के नशे में बदमस्त हो गए और जोशे शादमानी से तालियां बजा बजाकर अपनी मुसरत का अजहार करने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपनी मुक़द्दस लाठी को उन सांपों के हजूम में डाल दिया तो ये लाठी एक बहुत बड़ा और नहायत हैबतनाक सांप बनकर जादूगरों के तमाम सांपों को निकल गया। ये मौजज़ा देखकर तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का एहतराफ़ करते हुए सजदे में गिर पड़े और बाआवाज़े बुलंद ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम सब हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। कुरान मजीद ने इस वाक़े को जिन अल्फाज में बयान किया है उन्हें आप स्क्रीन पर वाज़िया देख सकते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल का असल वतन मुल्क शाम था, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में ये लोग मिस्र में आकर आबाद हो गए और मुल्क शाम पर कौम अमालका का तसल्लुत और कब्ज़ा हो गया, जो बदतरीन किस्म के कफ़ार लोग थे। जब फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के ख़तरात से इत्मीनान हो गया
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزاد کروائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج کو لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے لوگ ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹک گئے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیاہ میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ پھر جب یہ لوگ پیاس سے بے تاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید نے اس معجزے کو جن الفاظ میں بیان کیا ہے اسے آپ سکرین پر واضح دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ فرعون کے دریا میں غرق ہونے کے وقت کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا تو اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکر کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب بنی اسرائیل دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جیسے ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئی، اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنی فوج کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچے تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئی اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو جن الفاظ میں بیان کیا ہے انہیں آپ سکرین پر واضح دیکھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔